संस्कृत प्रवाह यूट्यूब चैनल रे समस्त को स्वागत। आज आम क्लास 7 संस्कृत बहिर प्रथम पाठ सुभाषितर अभ्यास प्रश्नोत्तर करवा। समस्ते बही बाहर करंतु। देखंतु एक नंबर प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सब श्लोक गुड़ी को स्वर रे गाइबा पई कहा जायछि। तो आमे पूर्वरु सब श्लोक गुड़ी को स्वर रे गाइछे। तो वर्तमान 2 नंबर देखिबा, यथा यज्ञम श्लोकांशान मेलयत। 2 नंबर देछि यज्ञ अनुसार श्लोकर अंश गुड़ी को जोड़िया पे एठी कहा जायछि। क स्तंभ ख स्तंभ जोड़िया पे कहा जायछि। श्लोकर अधा अधा अंश दिया जायछि, ताको जोड़िबा कंप्लीट करबा। देखो प्रथमे दिया जायछि करे धन धान्य प्रयोगेषु, तार खरु आसीबो। खरे उत्तर होछि विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मय नहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहला 2 नंबर देखिबा। वर्तमान 3 नंबर, एक पदेन उत्तरत। गोटिए पदरे उत्तर लिखिया पई कहिछि। वन वर्ड माने गोटिए पदरे उत्तर लिखिबो। प्रथम देला करे पृथिव्याम कति रत्नानि। उत्तर हैला 3। खरे मुढ़ेहि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख माने काहाकु रत्न संज्ञा बोली कहि थांती। उत्तर हैला पाषाण खंडेषु। पत्थर खंड गुडी को रत्न संज्ञा बोली कहि थांती। ग पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी कहा द्वारा धारण करिछि। उत्तर हैला सत्येन। घ कैहि संगतिम कुर्वीत। कहा सहित आमे सांग हवा उचित। उत्तर हैला सद्भिहि, अर्थात सज्जन व्यक्ति सहित सांग हवा उचित। लोके वशीकृति का। संसार रे वशीकृति वशीकरण कौन। उत्तर हैला क्षमा। वर्तमान 4 नंबर, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद गुडी को आधार करिकिना प्रश्न निर्माण करिया पे एठी कहा जाउछि। जो पद गुडी को तळे रेखा रेखा दिए माने गारो दिया जाइछि, सेही पद गुडी को नेकी प्रश्न तयारी करिया पे पड़िबो। देखो करे देइछि सत्येन बाति वायुहु। यारो सत्येन तळे गारो दिया जाइछि। सत्येन को प्रश्न करिया कोन हबो ना सत्येन। एटा तृतीया एक वचन रे अछि, तेणु प्रश्न कले हबो तृतीया एक वचन किम शब्दर तृतीया एक वचन केन। केन सत्येन प्रश्न कले हबो केन। तापरे ख देखिबा, सद्भिहि एव सहासीत। सद्भिहि तळे गार दिए छि। सद्भिहि, सद्भिहि रो अर्थ हैला सज्जन व्यक्ति। सद्भिहि तृतीया बहुवचन रे अछि। सद्भिहि सज्जन द्वारा बा सज्जन सहित। तार ताको प्रश्न कले हबो कैहि। तृतीया बहुवचन रे किम शब्द तृतीया बहुवचन रे कैहि। ताले सद्भिहि जागा रे हबो प्रश्न कले कैहि। तापरे ग देखिबा, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा तळे गार अछि। तो प्रश्न कले हबो वसुंधरा। प्रश्न कले कोन हबो ना का। काहे कि का हबो ना वसुंधरा होछि स्त्रीलिंग रे अछि, तेणु किम शब्दर स्त्रीलिंग रे एक वचन रे हैला का। वसुंधरा एक वचन रे अछि, तेणु का हबो। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। प्रश्न कले हबो का बहुरत्ना भवति। घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः एठी प्रश्न कले कोन हबो ना विद्यायाः एठी अछि कोन अछि ना षष्ठी एक वचन रे अछि। विद्या हैला स्त्रीलिंग शब्द। विद्या हैला स्त्रीलिंग शब्द, तेणु लता शब्द भलिया हबो। विद्यार षष्ठी एक वचन रे हैला विद्यायाः लतायाः। तेणु जेतु स्त्रीलिंग रे अछि, किम शब्दर स्त्रीलिंग रे षष्ठी एक वचन कोन हबो ना कस्याः। तेणु प्रश्न कले हबो विद्यायाः जगह रे कस्याः। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तापरे व सद्भिहि मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिहि मैत्रीं कुर्वीत। मैत्री जगह रे अछि गार अछि, तेणु मैत्री जगह रे कोन हबो ना किम हबो। किम सज्जन व्यक्ति सहित आमे कोन करिवा उचित। मैत्रीं कुर्वीत ना कोन करिवा उचित। किम किम कुर्वीत
ଏଠି ଦେଇଛି ସଦ୍ଭିଃ ମୈତ୍ରୀଂ କୁର୍ବିତ, ମାନେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ମିତ୍ରତା କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହବ ସଦ୍ଭିଃ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ସଦ୍ଭିଃ କିମ୍ କୁର୍ବିତ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନାମ ଉତ୍ତରାଣି ଲିଖତ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ କୁତ୍ର ବିସ୍ମୟ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କୁତ୍ର ବିସ୍ମୟ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିସ୍ମୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ନା ଉତ୍ତର ହବ ଦାନେ ତପସ୍ୀ ଶୌର୍ୟେ ବିଜ୍ଞାନେ ବିନୟେ ନୟେ ଚ ବିସ୍ମୟ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଦାନରେ, ତପସ୍ୟାରେ, ଶୌର୍ୟରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, ବିନୟରେ ଏବଂ ନୟରେ ଆମେ ବିସ୍ମୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଖ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ତ୍ରୀଣି ରତ୍ନାନି କାନି, ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 3ଟି ରତ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଜଲମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ସୁଭାଷିତମ୍ ଇତି ତ୍ରୀଣି ରତ୍ନାନି ସନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଏହି ହେଉଛି 3ଟି ରତ୍ନ, ଜଲମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଆଉ ସୁଭାଷିତମ୍। ତାପରେ ଗ ତ୍ୟକ୍ତ ଲଜ୍ଜଃ କୁତ୍ର ସୁଖୀ ଭବେତ୍, କେଉଁଠାରେ ଲାଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗେ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ସଂଗ୍रहेଷୁ ଆହାରେ ବ୍ୟବହାରେ ଚ ତ୍ୟକ୍ତ ଲଜ୍ଜଃ ସୁଖୀ ଭବେତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମଞ୍ଜୁଷାତଃ ପଦାନି ଚିତ୍ତ୍ୱା ଲିଙ୍ଗାନୁସାରମ୍ ଲିଖତ, ଏ ଯୋଉ କଠୋରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପୁଲିଙ୍ଗମ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗମ, ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗମ, ପୁଲିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। ନା ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ରତ୍ନାନି, ବସୁନ୍ଧରା, ସତ୍ୟେନ, ସୁଖୀ, ଅନ୍ନମ୍, ବହ୍ନିଃ, ରବିଃ, ପୃଥିବୀ, ସଂଗତିମ୍। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଗୁଡାକ କୋଉଟା କୋଉ ଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଲିଙ୍ଗରେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହବ? ନା ସୁଖୀ, ବହ୍ନିଃ, ରବିଃ, ଏଗୁଡିକ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କୋଉଗୁଡାକ? ନା ବସୁନ୍ଧରା, ପୃଥିବୀ, ସଂଗତିମ୍, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ କୋଉଗୁଡାକ? ନା ରତ୍ନାନି, ଅନ୍ନମ୍, ସତ୍ୟେନ, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ନପୁଂସକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅଧଲିଖିତ ପଦେଷୁ ଧାତବଃ କେ ସନ୍ତି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଧାତୁ କଣ? ମୂଳ ଧାତୁ କୋଉଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ପଦ କଣ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗ ଦେଖିବା। ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କରୋତି, ପଶ୍ୟ, ଭବେତ୍, ତିଷ୍ଠତି, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ପଦ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଧାତୁଟା କଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ହେଲା କରୋତି, କରୋତିର ଧାତୁ ହେଲା କ୍ରୁ ଧାତୁ, କ୍ରୁ। ପଶ୍ୟ, ପଶ୍ୟର ଧାତୁ ହେଲା ଦୃଶ୍, ଦୃଶ୍ ଧାତୁ। ଭବେତ୍, ଭବେତ୍ର ଧାତୁ ହେଲା ଭୂ ଧାତୁ, ଭୂ ଧାତୁ। ତିଷ୍ଠତିର ଧାତୁ ହେଲା ସ୍ଥା ଧାତୁ, ସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।